Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga senantiasa dalam maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dalam kondisi apapun, termasuk hari ini. Kita bersyukur karena hari ini Allah masih perkenankan kita bisa duduk bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan ritual penghambaan kita yang paling sempurna, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan suasana aman, dengan suasana nyaman, dengan suasana tentram. Tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tak mampu untuk melaksanakan ibadah mereka, melaksanakan penghambaan mereka dengan suasana yang nyaman dan suasana yang tentram dan aman. Maka patut kita syukuri betapa Allah kasih kita keistimewaan melaksanakan penghambaan kita salat Jumat berjamaah ini dengan suasana yang nyaman, tentram dan aman. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Suasana ini tak mampu didapatkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Karena hari ini mereka masih dalam suasana penjajahan dari kaum-kaum Zionis yang hari ini tak mampu diberhentikan. Padahal para penguasa-penguasa muslim, para penguasa-penguasa Arab, mereka punya kemampuan untuk menghentikannya. Tapi ternyata hari ini belum mampu menghentikan daripada penjajahan dan kebiadaban ini. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tumbuh dan muncul sebuah pertanyaan, kenapa mereka tak mampu menghentikan gencatan itu? Kenapa mereka tak mampu menghentikan penjajahan itu? Mengapa para penguasa-penguasa Arab, para penguasa-penguasa muslim tak mampu menghentikan aksi kebiadaban itu yang hari ini nampak di hadapan mata kita semuanya? Padahal mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan militer, tapi nyatanya mereka tak mampu menghentikan itu semua. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka buat apa mereka berkuasa? Maka buat apa mereka berebut kekuasaan kalau kekuasaannya tak berguna bagi Islam, kalau kekuasaannya tak berguna bagi umat muslim? Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa dalam Islam kekuasaan adalah sebuah keniscayaan. Islam dan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Maka ulama menyebutkan ad-dinu wa sultan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berpondasi maka bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga maka dia akan lenyap. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, terkait pentingnya sebuah kekuasaan untuk menegakkan Islam, oleh karenanya pentingnya sebuah kekuasaan untuk mampu menjaga uruhah Islam, maka Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi adkhilni, katakanlah Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong, wa sultana nasyira. Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang mampu menegakkan Islam, yang mampu menjaga maruah Islam, yang mampu menjaga umat muslim, yang mampu menjaga para mukminin wal mukminat dimanapun mereka berada. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menegakkan kekuasaan Islam, mendirikan negara Islam yang pertama, dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek-aspek kehidupan. Dengan kekuasaannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melindungi kaum muslim. Beliau memerangi dan mengusir kaum Yahudi dari Madinah tatkala kaum Yahudi berani membunuh seorang muslim yang membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan oleh seorang Yahudi. Dengan kekuasaannya pula, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah berikutnya menjadi pelindung sejati kaum muslimin. Mereka mampu menjaga maruah Islam dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Karena kekuasaan adalah amanah, maka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian menetapkan hukum di antara manusia agar kalian mampu berlaku adil. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka momentum hari ini, kita di tahun-tahun politik, kita sebentar lagi sudah memasuki tahun politik, pesta demokrasi. Saatnya kita memilih para pemimpin-pemimpin kita. Saatnya kita memilih para sultan-sultan kita. Saatnya kita memilih para imam-imam yang menjaga negeri kita. Maka pilihlah mereka dengan kacamata keimanan. Pilihlah mereka dengan kacamata agama, yang mereka mampu menjaga ukhuwah di antara kita, yang mereka mampu menjaga kehormatan uruah Islam, dan mereka mampu menyatukan bingkai NKRI dalam negara yang penuh dengan kemajemukan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Karena hari ini kita telah memasuki tahun-tahun politik, maka mari terus kita rekatkan mahabbah di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mari kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang beragama. Pilihlah pemimpin-pemimpin kita, orang yang terlihat nampak keberagamaannya, bukan hanya sebuah pencitraan di momentum 5 tahun sekali, bukan hanya sebuah pencitraan di momentum pesta politik saja, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah nampak kearifannya, kespiritualnya, karena negeri ini dilanjutkan oleh mereka para penentu kebijakan, dan kita para rakyat, kita para pemilih, kita para masyarakat. Gunakan jari-jari kita, gunakan tangan-tangan kita untuk memilih mereka pemimpin yang insya Allah senantiasa menjaga muruah Islam, menjaga kehormatan agama, dan menjaga kesatuan negara Republik yang tercinta.
Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Mudah-mudahan di tahun politik ini Allah turunkan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang saleh, para sultan-sultan yang saleh, para pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat yang amanah, sehingga mampu menjadikan kekuasaannya, menjaga amanahnya, menjadikan jalan untuk menjaga kehormatan agama dan kehormatan bangsa serta negaranya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Oleh karena kita para rakyat-rakyat kecil, kita para masyarakat kecil, tidak ada yang mampu kita lakukan kecuali kita mendoakan dari lisan kita, dari hati kita yang penuh ketulusan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita yang tercinta, negeri Indonesia Raya, Allah jaga kita dalam persatuan, dan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin soleh yang menjaga muruah Islam. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, Allah berikan mereka kesabaran dan Allah berikan mereka kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim, maliku barraufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu liman jahada wa kafar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله واجتنبوا السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على ما به له هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين، وارض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واحذر من خذل المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلا والمنكر والبغي، وجميع ما لا يدفع الخير. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة الجميع الله رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان. صلي وارتجع إماما لله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي نزل الله الذي من أذن والحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي وذنوب الله حضرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وولده وذريته بشر الفاتحة. واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على صحابة رسول الله أجمعين. أمين الله يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفق في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين من النار. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم انصر إخوان المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم سلمنا وسلم حجتنا. اللهم سلمنا وسلم مقصودنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالبركة وتمم بالحسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين.